बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो गाइज़, अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग विद एहसान के साथ आपका होस्ट एहसानुल्लाह एमआई टीम लीडर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आइए आज मैं आपका तारफ़ करवाने जा रहा हूँ उन लोगों के साथ जिन्होंने फोर्सेज को ज्वाइन किया। जब वो पहले दिन आए थे तो उनकी सोच क्या थी, जब उन्होंने फोर्सेज एमआई टीम के अंदर कदम रखा, फोर्सेज स्कूल का हिस्सा बने, जब उन्होंने यहाँ से लर्निंग ली, यहाँ से सीखा, टीम ग्रुपों के अंदर से जब उनको लर्निंग मिली, उनको वो ट्रिक मिली कि जहाँ से घर बैठे लाखों डॉलर अर्न कर सकते हैं। जब अर्निंग आई, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, ज़िंदगी चेंज हुई, बोलने के अंदाज चेंज हुए। तो आइए आज मैं अपनी टीम के उन लीडर के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। आप उनकी गुफ्तगू को सुनिएगा और देखिएगा कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया। अगर आप अभी तक इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को देखना है एंड तक। इंशाल्लाह आपको आएगा मज़ा, कैसे एक आम बंदा अनपढ़ सा होके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है और घर बैठे डॉलर कमा सकता है। अगर आपको भी डॉलर की नीड है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा सर जी, ये वॉलेट मैंने तैयार कर दिए, तो उसका ये शॉर्ट स्क्रीन आपको दे दी है। अभी नेक्स्ट इसके आगे क्या करना है ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से, तबीयत सही है सर। मेरे को ये नंबर जो है ना आपका जुनैद भाई ने दिया, ठीक है, दुबई से। मैं तकरीबन 3-4 दिन हो गए मैं मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा आपसे मालूमात लेके ना मैं आना चाहता हूँ, ठीक है। आप मेरा मैसेज सुन के फिर मेरे को रिप्लाई देना सर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? सुनो यार, आप लोग के ये ऑनलाइन जो काम है ना आपका कैसा चल रहा है, और क्या इसमें मैं शामिल हो सकता हूँ कि नहीं, या मेरे शामिल होने से कोई मसला है या प्रॉब्लम? जी हाँ भाई, परसेज पर काम करना चाहते हैं और इसका तरीका हमें बताएं, या इसका लिंक, कोई वीडियो, कोई तरीका हमें बताएं। और ये भी बताएं भाई, इसमें इन्वेस्ट कितना करना होता है, ये क्या हिसाब है। सो गाइज, आपने वीडियो के अंदर सुना कि जब न्यू बंदा ऑनलाइन काम को एक्सेप्ट करता है तो वो किस तरह से आता है, कैसे डरा डरा सा आता है। तो जब ऑनलाइन काम से डॉलर आना शुरू हो जाते हैं, जब एक दिन का 5-5, 10-10 हज़ार इंसान कमाता है, फिर उसके बाद उसकी क्या फीलिंग होती है और किस तरह से बोलता है, आइए देखते हैं अब इन्हीं लोगों ने आगे क्या बोला है। जिस दिन पहले दिन मैं सर के पास आया और डिटेल लिया, मैं क्लास के अंदर गया। क्लास के बाद मैं फ़ौरन आया तो मैंने सर को मैसेज किया। सर ने मेरा अकाउंट बनवाया और उसके बाद अकाउंट तो सर ने बना के दिया ना, सिर्फ मुझे वहाँ पे कीज़ लगाने थे। क्यों, जो मैं बना नहीं सकता था, न्यू था, लेकिन मुझसे वहाँ पे कीज़ नहीं लग रहे थे। जहाँ पे ऊपर नाम लिखना था मैं वहाँ पे कीज़ लगा रहा था। फिर वो आपको पता है ट्रस्ट वैलेट का कितना सिक्योरिटी होता है, वो शॉर्ट स्क्रीन ना दे। मैं यहाँ से परेशान और सोच रहा था ये क्या हो रहा है। उस टाइम मेरे ख्याल में कितना इन्वेस्ट था मुझे अभी भूल चुका है, मेरे ख्याल में आई थिंक 3000 था। मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा ये 3000 गया तो। लेकिन बात ये है माशाल्लाह, हमें जो हैं अपने टीचर उस्ताद ऐसे मिले हैं, हम बड़े खुश नसीब इंसान हैं। यकीन करें, इतने बड़े खुश नसीब इंसान हैं, मैं कहता हूँ क्या ही बात है, हमें ऐसे उस्ताद मिले हैं। हम जितना सर का शुक्रिया अदा करें उतना कम है। यकीन करें, ये आ चुका है डेटा मेरा, तो मेरी आवाज़ भी देख लें, मेरी वॉइस मैसेज भी सुन लें पहले दिन का। जी सर, बिल्कुल ऐसी बात है। ये सब पॉसिबल हुआ आपकी दुआओं की वजह से, आपकी गाइडलाइन की वजह से। बिल्कुल सर, मैं फोर्सेज से बहुत ट्रस्ट हूँ, ठीक है। शुरू से, आज से नहीं, शुरू से मैं बहुत ट्रस्ट हूँ। बस एक मेरी थोड़ी सी बदनसीबी है, एक तो मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, दूसरा बात मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, आउट ऑफ कंट्री में हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, मेरा बहुत फोकस है इसके ऊपर। हर क्लास के अंदर मेरी कोशिश होता है मैं जोम के ऊपर लाइव जाऊँ। तो फिर पता है इंसान के कुछ मजबूरियात भी होते हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ता है, कुछ भुगतना पड़ता है, ठीक है। किसी से गुलामी से, किसी की नौकरी से बेहतर है सर एक
लाख सैलरी लेने के लिए मंथली, अगर मैं इस बिज़नेस के ऊपर 10,000 भी कमा लूँगा, मेरे लिए ये बहुत अहम है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं किसी की गुलामी नहीं करूँगा, यहाँ पे मालिक हूँ। और मेरा कोशिश होता है मैं अपनी टीम को भी इसी तरीके कामयाब करूँ जैसे मैं खुद हूँ, खुद एक्टिवेट हूँ हर क्लास के अंदर। मेरा कोशिश होता है, मैं क्या करता हूँ, लिंक है, मीटिंग का है, दिन है, रात है, मैं कोशिश करता हूँ हर लीडर को लिंक उठाता हूँ, उसके इनबॉक्स में जाके देता हूँ पर्सनल में, ताकि उसको इशू कोई ना क्रिएट हो। अगर ग्रुप में थोड़ा सा लिंक ऊपर पड़ा है, उसका नज़र नहीं गया, वो नहीं देख सकता, तो मैं उसके पर्सनल में जाके लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, भाई क्लास का टाइम हो गया है, आप क्लास के अंदर आ जाएं। तो इंशाल्लाह मैं फोर्सेज के साथ बिल्कुल सीरियस हूँ। इंशाल्लाह मैंने एक मुआहदा किया है, अपने दिल के अंदर एक हसरत की है, मेरा मरना जीना फोर्सेज के साथ है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इंशाल्लाह मैं फोर्सेज को लेके चलूँगा, यहाँ से बहुत कुछ कमाऊँगा, अर्न करूँगा और अपनी टीम को यहाँ से इंशाल्लाह बना के दिखाऊँगा। टीम भी लाखों में होगा, हम भी लाखों करोड़ों में होंगे। जी सर, पहले ना मैं ऑनलाइन काम को सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड समझता था। मैंने कहा जो भी ऑनलाइन काम होते हैं सरासर फ्रॉड होते हैं। तो फिर मुझे ना आपसे बात करने में थोड़ा सा डर, बहुत ही ज़्यादा डर महसूस होता था कि आप कुछ कर ना दें। मुझे लगता था कि मतलब कि आप ना एक जैसा कि स्कैमर होते हैं या किस तरह से, इस तरह से मुझे बहुत ही डर लगता था। लेकिन आपकी गाइडलाइन इतना अच्छी है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने मुझे गाइड किया, फिर मुझे आपके ऊपर इंटरेस्ट हुआ, मुझे आपके ऊपर लगा कि ये कभी भी मतलब कि फ्रॉड या कुछ भी नहीं कर सकता, ये इनका काम रियल है और मुझे करने चाहिए। और बात कहूँ आपके स्टेटस की ना, जब मैं आपके स्टेटस देखा करता था मुझे ऐसा लगता था जैसा कि तलवार का ज़र्ब लगता है। तो फिर मैंने बहुत सारे दिन आपके स्टेटस भी देखे, बहुत दिन मैंने ज्वाइन लेट से किया था, लेकिन मैंने आपके स्टेटस देखता रहा तो मुझे आपके स्टेटस बहुत ही अच्छे लगते थे। फिर मैं फिर भी सोचता रहता था कि हो सकता है ये इसकी कंपनी भाग जाए या ऐसे में मतलब कि इनकी कंपनी ले भाग जाए और मेरे साथ ये फ्रॉड कर दें। तो इस तरह से मैंने बहुत ही ज़्यादा देखा। जी वसीम भाई, सर एहसानुल्लाह के मुकाबले में कोई भी नहीं आ सकता। सर एहसानुल्लाह 5 साल पुराना डेटा भी आपको दे सकते हैं। तो मुझे कम से कम सर से कनेक्ट किए हुए 6 मंथ या 8 मंथ होने वाले होंगे, लेकिन मैंने ज्वाइन लेट से किया, लेकिन सर ने मेरा डेटा भी निकाल दिया। तो सर के मुकाबले में कोई भी नहीं आ सकता। तो जब तक सर एहसानुल्लाह का एमआई टीम पर साया कायम है तो कभी भी एमआई टीम नाकाम नहीं हो सकती, ना ही एमआई टीम का कोई लीडर हार मान सकता है। तो सर एहसानुल्लाह जैसे मेरे हिसाब से दुनिया में पैदा भी नहीं हो सकते। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आल मेंबर खैरियत से होंगे। जी आल मेंबर्स कभी भी सर एहसानुल्लाह को टारगेट ना करना, क्योंकि हर जगह पे ना माशाल्लाह हमारे सर आपको लाजवाब कर देंगे। ये बात मैं दावे से कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज से मैं कहता हूँ 11 महीने हो गए हैं, तकरीबन 11.5 महीने इस ग्रुप को बने हुए। तो कोई भी बंदा सर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेगा ना तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा है, 2 मिनट में आपका सब कुछ निकाल के आपके सामने रख देंगे। तो इसलिए अपने वर्क पे ध्यान दें और सर को आप कभी भी टारगेट मत करें। माशाल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात हमारे सर एहसानुल्लाह साहब को लंबी ज़िंदगी दे और इनका साया हमारे सरों पर ता देर कायम और दायम रखे। इनके साथ किसी का मुकाबला नहीं हो सकता। और भी बड़े बड़े उस्ताद मैंने देखे हैं, लेकिन इन जैसा आप आल टीम यकीन माने खुश नसीब हैं कि आपको सर एहसानुल्लाह में मरियम जैसे लीडर मिले हैं। मुझे ये बात कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है, यकीन माने कि मेरे अपलाइन में मरियम और सर एहसानुल्लाह हैं। जब हम इस ग्रुप में आए थे, हमें कुछ भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, हमें कोई भी चीज़ मालूम नहीं था। ये जितने लीडर्स यहाँ पर इस ग्रुप में बात करें, किसी ने पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स नहीं किया हुआ था और ना ही किसी को किसी चीज़ का नॉलेज था। यहाँ पर पहले आए थे, किसी को कुछ चीज़ का मालूम नहीं था। पहले हम सब आपके जैसे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सर एहसान हमें क्लासें देते रहे और हमें गाइड करते रहे, हमें एक-एक चीज़ बताते रहे, जिसकी वजह से हम आज इस वक़्त इस ग्रुप में वैसे कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दिए हैं और ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसका सबसे पहला क्रेडिट सर को जाता है। और जी अस्सलाम वालेकुम, लीडर्स कैसे हैं? मेरे सब खैरियत से होंगे। तो मैं सब लीडर्स को यही कहना चाहता हूँ कि आप अपलाइन के ऊपर ना रहा करें। यहाँ पे ना हर बंदे ने ना अपने घर के हालात खुद ही ठीक करने हैं। कोई किसी के घर के हालात कोई भी ठीक नहीं कर सकता, ठीक है।
یہ ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں بہت اچھا پلیٹ فارم ملا ہے اور ہمیں اچھے سے گائیڈ کرنے والے سر احسان اللہ صاحب اور ماشاء اللہ بہت اچھے گریٹ لیڈر یہاں پہ موجود ہیں، بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن انسان کو نا خود پہ یقین ہونا چاہیے، اپنے بل بوتے پہ اپنے آپ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ یہ میں کر سکتا ہوں۔ ایک انسان کو راستہ مل جائے نا تو وہ ایک پوائنٹ ہی ہوتا ہے نا، اس کو بندہ پک کر لے۔ اور میری تو یہی سوچ ہے کہ انسان جب کسی بھی پوائنٹ کو پک کر لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، تو اپنے بل بوتے پہ اپنے سر پہ وہ ورک کر سکتا ہے۔ تو کسی کے سہارے پہ بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کا اپ لائن کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے، سلاٹ اپ گریڈ کر رہا ہے نہیں کر رہا، ورکنگ اس کی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، آپ کا یہ مطلب کوئی ٹینشن ہونی نہیں چاہیے۔ آپ کو بس اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم خود کیا ورک کر رہے ہیں، کیونکہ ہر بندے نے اپنے حالات بہتر کرنے ہیں، نہ کہ کسی اور کے کرنے ہیں۔ تو الحمدللہ جب میں نے اس سسٹم کا آغاز کیا تھا تو سر آپ کو بتا رہے ہیں، تو مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو بس میں نے مطلب جو پوچھنے والی جو مین باتیں تھیں وہی میں نے پوچھی ہیں الحمدللہ۔ پھر میں نے اپنے سر پہ یہ کام کیا، کیونکہ مجھے سسٹم کی میں ساتھ ساتھ سیکھتا بھی رہا، ساتھ ساتھ کرتا بھی رہا، کیونکہ کوئی بھی دنیا میں کام ہے نا اس کو سر سیکھنا پڑتا ہے، ٹائم تو دینا پڑتا ہے۔ جب تک ہم اسے ٹائم نہیں دیں گے، ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، تو ہمارا جو ہے نا وہ ساری محنت بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو کام کوئی بھی ہے نا اس کو سیکھنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ایک بچہ جاتا ہے کسی ٹیلر کے پاس، درزی کی دکان پہ جاتا ہے کام سیکھنے کے لیے، تو سر اس کو بھی سال 1.5 سال 6 مہینے لگ ہی جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام ہے نا وہ سیکھنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا، جہاں تک میری سوچ ہے، کہ اپ لائن ہے نا سر، اس نے آپ کو سسٹم دکھا دے، یہی اس کی بڑی مہربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خود کام کرتا ہے نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھاتا ہے نہیں سمجھاتا، وہ اس کی مرضی ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ جوائن تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کو گائیڈ کرنے والا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ میں جتنا شکر کروں اللہ پاک کا اتنا ہی کم ہے کہ بہت اچھا سسٹم ملا ہے۔ اور نیا بندہ کوئی بھی ہوتا ہے جب جوائن ہوتا ہے تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، لیکن وہ اگر ڈٹا رہا تو کسی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اگر وہ اسکپ کر دے گا، مایوس ہو جائے گا، تو پھر کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ آنے والے جو بھی نیو ممبر ہوتا ہے، میری سب اپ لائن سے یہی گزارش ہے کہ آنے والے نیو ممبرس کو ہم نے جسٹ جوائن نہیں کروانا ہوتا، ہم نے ان کو کامیاب بھی کروانا ہوتا ہے۔ اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے مکمل اس کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرنا، اس کی مکمل رہنمائی کرنا۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ آنے والا جو بھی ممبر ہو اس کو جوائن کروانے کے بعد اس کو مکمل طریقہ بتائیں کہ وہ کیسے ورک کر سکتا ہے، کیسے انکم کر سکتا ہے، کیسے کام کر کے اچھے لیول پہ پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اپنے گائیڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم جب ایک دوسرے کو فائدہ دیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، جب ہم اپنا خود کا فائدہ سوچیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو میں تو اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہم اگلے بندے کا اچھا سوچیں گے نا تو ہمارے ساتھ خود بخود ہی اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ اور میری سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے۔ اور سارے احسان اللہ صاحب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس سسٹم کے بارے میں مجھے بتایا، سمجھایا۔ الحمدللہ میں جتنا شکر کروں ان کا بہت بہت ہی کم ہے۔ اور آج آپ سب کے سامنے میری ورکنگ بھی آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ بہت اچھا ورک جا رہا ہے۔ اور جتنا شکر کروں اتنا ہی کام ہے، اور ڈیلی بیسس پہ ماشاءاللہ انکم آ رہی ہے، الحمدللہ بہت اچھا ورک جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈیئر لیڈر، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی سر ماشاءاللہ آج تو گروپ کے اندر بڑی رونق لگی ہوئی ہے، اور سر ماشاءاللہ آپ کی تو کیا ہی بات ہے، آپ نے اتنا پرانا ڈیٹا آپ نکال دیتے ہو سر، ماشاءاللہ یو آر گریٹ سر۔ اور سر اس وجہ سے تو کہتے ہیں ہمارے استاد جیسے استاد نہیں ہیں۔ اور سر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اپ لائن کام چھوڑ گیا، نہیں سر یہ ہو نہیں سکتا۔ جب تک آپ استاد ہیں اور آپ کا کوئی شاگرد ہو وہ کام چھوڑ جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ شاید کوئی ان کا کوئی مسئلہ ہوگا، شاید کسی ریزن کی وجہ سے وہ شاید ورک نہیں کر رہے، لیکن کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کے سکھائے ہوئے باتوں کے اوپر عمل کر کے آج الحمدللہ ہم اتنے کامیاب ہیں، اور آگے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹیم لیڈر مریم رفیق جی، آج میں نے سب لیڈر کے ایکسپیرینس سنے۔ ماشاءاللہ آپ سب نے بہت سکسیس حاصل کی، اس کی ایک وجہ تھی کہ آپ کا اپ لائن سر احسان اللہ جو کہ میرا بھی اپ لائن ہے،
انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہم سب کو گائیڈ کیا، ٹیچ اینڈ ٹیل کیا، موٹیویٹ کرتے رہے، اور آج ہم سب اس قابل ہیں کہ ہم سب ہی سکسیسفل ہیں۔ اور میں نے بھی لرننگ کرتے، سیکھتے، سکھاتے یہاں سے 25 لاکھ سے زیادہ کما لیا ہے۔ یہ سب پاسبل ہوا ہمارے اپ لائن سر احسان اللہ کی وجہ سے۔ بہت شکریہ، اگین تھینکفل ٹو یو کہ آپ سب نے ہمیں اس قابل بنایا۔ اور آج کا ہم سب لیڈر کی گپ شپ جو تھی بہت اہم رہی، اور سب نے ہی اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے کہ جب ہم سٹارٹ میں یہاں پہ آئے تھے تو ہم کیا تھے، اور گائیڈ لائن کی وجہ سے ایم آئی ٹیم میں شامل ہونے کے بعد ہمارا ایکسپیرینس، ہمارا لرننگ اور ہماری جو ارننگ ہے وہ کتنی انکریز ہو چکی ہے، ہم کتنے گرو کر رہے ہیں، سب نے شیئر کیا، بہت اچھا لگا۔ اور جو نیو جوائن ہونے والے ہیں، اور آپ سب کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ آپ کی طرح ہم بھی اس کو فیک سمجھتے تھے، لیکن جب ہم نے اس کو سرچ کیا تو ہمیں ریلیبل لگا، ہم نے اس کا سٹار لیا، اور آج ہم سب لیڈر جو ہیں بہت کامیاب ہیں۔ آپ نے سب کی وائسز بھی سن لی ہوں گی کہ کیا کیا کچھ اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ بھی فرسٹ اسٹیپ لیں، فرسٹ ڈیسیجن لیں، اور ہم سب کی طرح ڈالر میں ارننگ کریں، کیونکہ پیسہ جو ہے وہ ہمارے ڈریم پورے نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ڈالر میں کمائیں گے تو آپ کے ڈریم بھی پورے ہوں گے اور آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ تو انشاءاللہ آپ جلدی سٹیپ لیں، فورس ایج کو جوائن کریں اور کنٹیکٹ کریں جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، جس کے اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ جلدی جوائن ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی ہماری طرح یہاں سے اچھی لرننگ کریں گے، اچھی ارننگ کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ، گڈ بائے۔